नमस्कार सबाइके श्रीधाम बृंदावनेर नतून आरेकटी भिडियो निये चले एसेछि। आजके आमी आपनादेरके देखाबो श्रीधाम बृंदावनेर इस्कन मंदिरटी घुरे देखाबो एबं सन्ध्या आरती देखबो एबं सन्ध्यार समय जे भक्तबिंदु एखाने कीर्तन करे एबं कीर्तनेर सौंदर्य उपभोग करब। चलुन ताहले शुरू करा जाक। सम्पूर्ण भिडियोटी देखार अनुरोध रइल। बृंदावनेर सबचेये उल्लेखयोग्य एवं जनप्रिय मंदिरगुलिर मध्य एकटी हलो श्रीकृष्ण बलराम मंदिर, जा साधारणत इस्कन मंदिर नामे परिचित। बर्तमाने बृंदावनेर एई जनप्रिय इस्कन मंदिरटी शहरेर अन्यतम प्रधान आध्यात्मिक केंद्र हिसेबे काज करे। एई आध्यात्मिक तात्पर्य छाड़ाओ एई मंदिरे स्थापत्य, जा बृंदावन विदेशी पर्यटकदेर जन्य एकटी प्रधान केंद्र एवं एटी शहरेर एकटी प्रधान पर्यटक आकर्षण। भगवान कृष्ण एवं भाई बलरामेर मूर्ति निये केंद्रभूत এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ এবং ইস্কন সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী প্রভুপাদের মূর্তিও রয়েছে। ইস্কন মন্দির হলো একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, যা ভক্তদের অভ্যন্তরীণ সুখ, তৃপ্তি এবং উচ্চ চেতনা অর্জন করতে সক্ষম করে। ব্রজভূমিতে অবস্থিত এটি আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতুলনীয় বিশ্বাস এবং ভালোবাসার প্রতীক। বৃন্দাবনের ইস্কন মন্দিরটি তার সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কাঠামোর জন্য বিখ্যাত। এটি সাদা মার্বেল দিয়ে নির্মিত এবং রঙিন পাথর এবং মোটিফের টুকরো দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। কৃষ্ণ ভক্তির এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের অসামান্য এই উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য সারা বিশ্ব জুড়ে অনেক দর্শককে আকর্ষণ করে।